बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज शुमला वालों के हवाले से कि बुर्ज शुमला वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो इस महीने के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं और बहुत सी आपकी सूरत हाल इस महीने के अंदर बदलेगी। बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन जो बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है बुर्ज शुमला वालों को, वो 23 सितंबर 12:50 पर शुरू हो रहा है। दोबारा दोहरा देता हूँ, जुम्मा के दिन 23 सितंबर 12:50 पर ये आपका टाइम बड़ा बेहतरीन शुरू हो रहा है। अगर आप किसी भी नए कारोबार को करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं या मगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, पुराने काम को वुसअत देना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और जो इस माह के अंदर थोड़ी बहुत जो चंद मुश्किल तारीख़ हैं जिसमें आपने कुछ भी नया नहीं करना है और रुक रुक कर चलना है और उसमें एहतियात करनी है, वो एहतियात वाली जो तारीख़ें हैं उसमें हैं 1, 2, 3 और 28, 29, 30 सितंबर की ये तारीख़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो इसके अंदर आपने कुछ भी नया हरगिज़ नहीं करना। जो सूरत हाल है वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और ज़िंदगी के मामलात अब आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुश्किल सूरत हाल से फ़िलहाल आप निकल आएंगे, लेकिन जो कैफियत है फ़िलहाल वो यूँ कह लें कि उतार चढ़ाव वाले हालात फ़िलहाल अभी भी रहेंगे और इस कैफियत से निकलने में आपको टाइम लगेगा। और कारोबारी अफराद के लिए, जो मर्द हज़रात अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए टाइम 20 से लेकर 29 सितंबर तक का टाइम इंतहाई अहम है और इस टाइम पीरियड के अंदर वो तरक्की कर सकते हैं, पुराने काम को वुसअत दे सकते हैं। बेग़र्ज़ कोई नया काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और यही टाइम पीरियड इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा तरक्की के हवाले से। और मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं, इनके हालात फ़िलहाल थोड़े बहुत मुश्किलात का शिकार रहेंगे। एक तो इनके अखराजात कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और जो तरक्की के मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे। इनकी अगर तरक्की की तरफ अगर हम देखें तो 14 से लेकर 21 सितंबर तक का टाइम है। इस टाइम पीरियड के अंदर इनकी तरक्की हो सकती है जो मुलाज़मत पेशा अफराद हैं। और यही टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर ये जॉब अप्लाई करना चाहें तो इस टाइम पीरियड के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उन अफराद के लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है जिनकी अभी तक जॉब नहीं है। तो सेहत के मामलात फ़िलहाल मसाइल का शिकार रहेंगे और आपकी सेहत और आपके घर में किसी एक फ़र्द की सेहत भी खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है। और ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन के लिए ये माह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा आइडियल है, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के हवाले से जो किसी आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं या सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं। तो इनके हवाले से या कुछ भी शोहरत के हवाले से कोई भी काम कर रही हैं, अपने आप को मनवाना चाहती हैं, तो इनके लिए टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। 17 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का टाइम इंतहाई अहम है कामयाबी के हवाले से, शोहरत के हवाले से। और वो ख़वातीन जो अपना बिज़नेस कर रही हैं तो उनके लिए जो टाइम बेहतरीन शुरू होता है वो 21 से लेकर 28 सितंबर तक का टाइम है। वो अपने कारोबार अगर करने का इरादा रखती हैं या पहले से कोई कारोबार कर रही हैं तो उन दोनों के लिए टाइम बेहतरीन है। अगर आप वो अपना कारोबार करने का इरादा रखती हैं तो इन टाइम पीरियड के अंदर आप अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं और इसी उसमें देखा जाए तो इसमें के अंदर आप अपना कारोबार को वुसअत देना चाहें या उसमें मज़ीद सरमायाकारी करना चाहें ख़वातीन के हवाले से तो ये टाइम पीरियड भी बेहतरीन है। लेकिन उन ख़वातीन के लिए हालात थोड़े बहुत मुश्किल भी होंगे जो ख़वातीन दफातर के अंदर काम कर रही हैं और सफ़र फ़िलहाल ख़वातीन को भी पेश आएंगे। और अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो इनके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और जो मर्द हज़रात हैं, शोहरत के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं या आर्टिस्ट हैं या कोई भी आर्ट का शोबा अख्तियार किए हुए हैं, तो उनके लिए जो लकी टाइम पीरियड बनता है वो 14 से लेकर 20 सितंबर तक का टाइम है। अपने आप को बनवाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड इंतहाई अहम है।
بیرون ملک کے مواقع بیرون ملک سفر کے مواقع آپ کو اس ماہ کے اندر پورے مہینے ہی ہوں گے، لیکن جو بہترین تاریخیں ہیں وہ 10 سے لے کر 20 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور بیرون ملک کا سفر اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہی ٹائم پیریڈ ان افراد کے لیے بہترین ہے جو دوسرے ملک مقیم ہیں، یعنی کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور اندرون ملک کے سفر فی الحال اس مہینے کے اندر بہت زیادہ کم آئیں گے۔ وہ مرد حضرات جو اداروں میں کام کر رہے ہیں یا دفاتر میں کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ مرد حضرات کے لیے ٹائم پیریڈ جو بہترین بنتا ہے وہ بنتا ہے 17 سے لے کر 29 ستمبر تک کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور ان کا رینک بڑھ بھی سکتا ہے۔ اور محبت کے معاملات فی الحال الجھے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ محبت کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت مشکل میں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ناراضگی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ افراد جو پراپرٹی کا کوئی بزنس کرتے ہیں، پراپرٹی کا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کا جو حصہ ہیں، ان کے لیے 11 سے لے کر 17 ستمبر تک کا ٹائم انتہائی اہم ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور وراثتی تقسیم جو مجھے ممکن نظر آتی ہے اس ماہ کے اندر، جن کی ابھی تک وراثتی تقسیم نہیں ہوئی، تو وہ 25 سے لے کر 30 ستمبر تک کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ وراثتی تقسیم ممکن ہو سکتی ہے۔ اور تبدیلیاں اس ماہ کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور وہ افراد جن کے ازواجی تعلقات بہتر نہیں رہتے، ناراضگی رہتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف رہتا ہے، اور وہ اس اختلاف کو دور کرنا چاہیں تو 6 ستمبر سے لے کر آپ 11 ستمبر تک کا ٹائم ہے۔ یہ خصوصی طور پر وہ ٹائم ہے کہ اس دوران آپ صلح کا پیغام بھیجنا چاہیں تو اس کے اندر انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور اپنے حالات کو، ازواجی تعلقات اور ازواجی حالات کو بہتر بنانا چاہیں تو یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ جو صنعتی اداروں سے جو لوگ وابستہ ہیں، خواہ وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا صنعتی اداروں میں ملازمت ہیں یا فیکٹریز میں، تو ان کے لیے حالات اس ماہ کے اندر فی الحال مشکل ہوں گے۔ ان کی فی الحال کوئی ترقی کا فی الحال چانس نظر نہیں آتا، اور روحانیت کی جانب آپ کا رجحان رہے گا۔ اور اس ماہ کے اندر صدقات بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ جو صدقات ہیں اس ماہ کے اندر، جو یہ ماہ ستمبر کا آیا ہے، یہ ماہ سفر کے اندر آیا ہے، اسلامی مہینہ جو سفر کا مہینہ، تو اس ماہ کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ اس ماہ تھوڑے بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس ماہ آپ کالا نمک کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور آپ حسب توفیق گوشت صدقہ کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں یا چیل کووں کو بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس کی مقدار 3 پاؤ ہو۔ اس کے ساتھ جو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج سنبلہ والوں کے حوالے سے، تو ناظرین یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ تو ناظرین جو ذائچہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔